Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार शुभ सकाळ मु स्वागत करछि हम चैनल को आज दिन सारा कौन कौन करछि निश्चय शेयर करबी वीडियोटी पूरा हवा पर्यंत निश्चय देखो थैंक यू कोई मोई के खुआई सारिली जस्ट खुआई सारिली एबे तार अन्य काम किछ किछटा करबा ता बोतल सफा करिया को रखिछि चाउची करबी कौन होची है मामा हाँ कौन करथिलो से बहु बोली कहथुला तो पिला माने ए जिंस गुड़ा के अधिक माने ये कर जांदे मु घुसुरुची सेटा से भाबुची बहु हबाटा को झियो पिला मात्रे के माने एई गुड़ा सब से माने अट्रैक्ट हे जिवे मुंडरे लुगा देबे ये करिवे चूड़ी पिंधिबा प्रत्येक झियो पिला एमदी नुह कि कोई मोइटा हमर एटा मुंडटा को हलो एटा हूँ आज ब्रेकफास्ट चलतु करनबा मत भोक लगलानी रोटी आटा लाउ संतुला लाउ मसूर एक्चुअली माँ करती किंतु आज मसूर डालटा अच्छी भितर से जानी पारना मुग डालटा यूज कर बोधे कहीं बाहर जो मसूर डाली डबाड़ू सरी जाइए सी भाभी ना बोधे कि कौन मुग डाली यूज कर चलतु खाइबा चा पी सारिकी मुझे छात उपरक पलि आसी झील हरिका भी आसछन्ति झील और माँ ये किछटा फूल फुटी बढ़िया लगुच रोजेस गुड्डाए फुटी रे एटा गोटे मंदार टगर बहुत सारा फूल फुटला पानी फाणी रेगुलारली भल कि देले हुए तो आहरी भल फुटंता गेंडू मैरीगोल्ड यहीटा को कौन कहती आपण एरिया रे मु जानी जे एटा को माणिक मकदल बोली कहती कौटी कौन कहते जाननी किंतु आम एपट एरिया रे माने मो बापा घर साइड रे को माणिक मकदल बोली कहती एमती यही कलर फूलटा को एटा को गछ एटा सिंब गछटा बोधे सिंब होईछि एगुडा बढ़िया लगुला फूल गुड़ाक हठात आसली जो माने काली ठू देखिले आसी नी गुड़ाए दिन हम तो मु भाविली आज देखेदेवी बढ़िया लगुच देखा छत उपर फूल फूल गछ लगिक रही सुंदर लगे आ ना कौन चारिआडे तो खाली कोठा 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 बाड़ी काम धंदा ये सब जिनस Peter, the father na hochi Peter, the other name Paul. ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ପଲ୍ ହେଲା କାଞ୍ଚ ଧରିକି ଆସିବୁ କାଞ୍ଚ ଧରିକି ଆମ ଘରକୁ कोई मामा जूस धरिकी पिउचंती आ मु भी मो जूस ये पिउची मत ग्लास रे पीवा को भल लगुच देखा जाउछ ना एबीसी जूस एप्पल बीट कैरट और तार लेंबू टे चोपड़ा है
बढ़िया लगुच रिफ्रेशिंग। ହେଇଗଲା ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍। ଆଜି ଲଞ୍ଚ ଅଛି ଭାତ ଡାଲି ସାଲାଡ଼, ଏଇଟା ମୂଳା ଆଳୁ ଭଜା, ଏଇଟା ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଶାଗ, ଏଇଟା ସକାଳର ସନ୍ତୁଳା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଟିକେ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଚାରିଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଝିଅକୁ ଖୁଆଇବି ଏବେ, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ୍ ଟିକେ କରିବି। ପନିର ନେଇଛି, ଏଠି ବ୍ରୋକୋଲିଟା ଯେଉଁ କାଲି ଆସିଥିଲା ତାକୁ ବି ନେଇଛି, କିଛିଟା କାଟିକି ଏଠି ନେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଟିକେ ନେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ମଟର ଟିକେ ଅଛି ତାକୁ ବି କାଢ଼ିବା। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟିକେ କରିବା। ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଛି, ମାନେ ବ୍ରୋକୋଲିଟା ୟୁଜ୍ ହେବ ଯାହା ହେଲେ ନା ଆସିଛି ଯେହେତୁ, ଆଉ ପନିରଟା ବି ମଗେଇଥିଲି, ତାକୁ ଏକାଠି ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଟିକେ କରିବା। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ପୁରା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ରେ ଭରା ଜିନିଷଟିଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି। ଝିଅକୁ ଖୁଆଇକି ଆସିସାରିଲେଣି, ଆଉ କଡ଼େଇ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତାକୁ ପୁରା ତାତିଗଲାଣି କଡ଼େଇ। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ବ୍ରୋକୋଲି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ ଟିକେ ସଟେ କରିବା, ମାନେ 1 ମିନିଟ୍ ବି ନୁହଁ, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଦେନ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କ'ଣ କରିଛି, ପିଆଜ କାଟିକି ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ବଡ଼ ଲଙ୍କାଟେ ତାକୁ ଚପ୍ କରିକି ନେଇଛି, ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଛି। ଆଜି ଛେଚା ମସଲା ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ରସୁଣ ଆଉ ଅଦା ଏଇଟା ରଖିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ପନିର, ଆକୁ ବି ଭାଜିବା। ଚାଲନ୍ତୁ କରିବା। हाँ तो ये पनीर भाजवा, यहाँ को भाजिक नहीं आसी सारे। कोबी जमी पूरा भजा हुए लाल लाल करके सेमती भाजिनी, ताठू बहुत कम समय भाजी, माने जस्ट रेडिश रेडिश आसला बेलू मु काढ़ी आनली ताको। एबे पनीरटा पकेदबा। पनीर को भाजी सारिकी एबे जीरा तेजपत्र देइची, एबे तापरे प्याजटी दबा। एबे ब्राउन ब्राउन है आसलान ना प्याज, एबे दे दबा छेचा मसला टी सॉरी ता संगे मिसेई ताको भाजी चलेबा। लंका भी दे देइछि। एबे टमाटोटा दे दबा। हाँ ये लुण आउ हलदी भी एबे दे दबा। और जहाँ कुंड मसला थर दबाक चाहूँगी धनिया पत्र जीरा गुंड सॉरी धनिया पत्र कहूँ धनिया गुंड जीरा गुंड सब ये टाइम देकी हल्का कषि ना टी कषि गला आज यूजुआल आम जमी पनीर दिखती ब्रोकली दिखती माने परिवाटा देदबा आग से सीझे तापर पनीरटा दबा हो आसला बेलू लास्ट को धनिया पत्र पकेबा। मसलाटा कषि गला एबे आम ये परिवाटा देदबा परिवा देकी ताको कषिया पुणी। हाँ तो या भितर मोर तरकारी भी रेडी हो जाइए।
ମୁଁ ପରିବାଟା କଷିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ପନିର ଇଏ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ରୁଟି ବି ସରିଗଲାଣି। ଏଇଟା ନୂଆ ଜିନିଷଟିଏ, ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ହେଇଛି ଆଉ ଇଏ ଏଇଠି ମୋତେ ଜଗେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ କଫି କରିଛି ପିଇବି। ମାନେ ମୋତେ ଭାରି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ୱିକ୍ ଲାଗୁଛି କାହିଁକି, ମାନେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ହାତ ପାଦ ଚାଲୁନି ଆଉ ସେ ଟାଇପ୍ର। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଟିକେ କଫି ପିଇଲେ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଚଲେଇଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଖେଳ ସିଏ, ମୋତେ ଖାଲି ବତଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଏଇଟା କହ ସେଇଟା କହ, ହେଇପା ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲା, ହେଇପା ସେ ଏଇନୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତୁ ତାଳି ମାର ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ। ଏଇଭଳିଆ ଧନ୍ଦା ମୋତେ ବତଉଛି, ଏଇଆ କହ। ମୁଁ ଏଇଆ କହିଲାଠୁ ସେ ଅନୁସାରେ କରୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ମାମା? ଆଚ୍ଛା ଟିଭିରେ ଦେଖିଦେଇଛି ସେ ଶୋଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେଇଟା ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ସେ କ୍ଷଣିକ ଦେଖା କ'ଣ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଦେଖୁଛି ନା କ'ଣ? କ୍ଷଣିକ ନଜର କେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଖିରେ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସେ କ୍ୟାପଚର କରିନେଇଛି। ଉଠ ଉଠ, ତଳେ ଶୁଅନି। ଏଇ ଏଇ କ'ଣ କହିବ ସେ ଛୁଆକୁ। ତମେ ଟିକେ ଗୀତ ଗାଇଦେଲ, ତମେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ବି ଗାଅ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ତ ଭଲ କରୁଛ, ତା ସହିତ ଗୀତ ବି ତମେ ବଢ଼ିଆ ଗାଅ। ସବୁବେଳେ ସେଇ ଷ୍ଟେପ୍ କଲେ ହବ ନା କ'ଣ? ଏଣୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଖାଇବାକୁ, ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଥିଲା ଏଇଠି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଖାଇଲାନି ଆଉ। ସେତିକି ନେ ମାମା। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବାଠୁ ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତା'ର ମାନେ ଜାରି ରହୁଛି ତା'ର ଖେଳ କୁଦ। ତା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ୁଛି, ତା ବୟସ ଅନୁସାରେ ସେତିକି ତା ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆଉ ଟିକେ ହେଇପାରନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଚଗଲା ଛୁଆ ପିଲା ନା, ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱଭାବରେ, ସ୍ଥିର ହେଉନି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପାର୍ସଲଟେ ଅଛି, ଝିଅର ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ କାଲି ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିକି ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖୁଥିବେ। ମାମା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିକି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଅ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତ, ଗୋଟେ ତା ମନେ ମନେ ସେ କିଛି ଗୋଟେ କରି ପକଉଛି ସେଠି। ପାଣି ବୋତଲ ଗୋଟେ ରଖିକି, କ'ଣ ସେଇଟା? ସେଇଟା ନାଲିଆ। ହଉ ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।